व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम आज बात करने वाले हैं रेड मीट पे और इनसे मिलने वाली एनर्जीज पे, इनसे मिलने वाली अच्छी चीज़ों पे भी और बुरी चीज़ों पे भी। और इस पे हम लोग जिसमें जो एलर्जीज़ का कंपोनेंट भी आता है, कुछ लोगों को रेड मीट से एलर्जी भी होती है, उस पर भी बात की जाएगी। मैं सबसे पहले पोल भी रिपीट कर दूँ आपको। हमारे पोल का क्वेश्चन आप पता चल ही गया होगा, इनफैक्ट रट गया होगा, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने अभी ट्यून किया मैं उनके लिए दोबारा रिपीट कर दूँ कि एक 26 साल की खातून है जिनकी फैमिली टेंडेंसी है बल्कि होना, वो बल्कि हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी बल्कि हैं, लेकिन उनका रिश्ता नहीं आता है तो चले जाते हैं इसलिए क्योंकि वो थोड़ी सी बल्कि हैं। तो वो कह रही हैं क्या मैं वेट लूज़ करूँ इस चीज़ के लिए या फिर मुझे मेरे राइट पार्टनर का वेट करना चाहिए, या आपको इसका जवाब देना है हाँ में या नहीं में। और हमारे पास दो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट है और एक हमारे बहुत ही फेवरेट डॉक्टर साहब, इनसे आपकी मुलाकात पहले भी रही है। हमारे पास सबसे पहले मौजूद है मेरीन इज अ न्यूट्रिशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरीन? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी हमें डेंगू फीवर पे कवरेज भी दी थी, डॉक्टर आसिफ फारूकी। इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी। बिल्कुल, आज हमने आपको फिर से ज़हमत दी सर हमें अच्छी बातें बताने के लिए। जरूर। अच्छा सर, यहाँ आप लोगों ने सबसे पहले मेरी हम इनसे भी पोल पूछते हैं। पहले पूछते हैं इनकी ईद कैसी थी। मेरी ईद कैसी थी? बहुत अच्छी माशाल्लाह। न्यूट्रिशनिस्ट की ईद कैसी होगी? ये ना डालो उसमें ये होता है, वो ना डालो अरे इसको हटाओ हाँ ऐसी होती है न्यूट्रिशनिस्ट। ऐसे भी होता है। फिर ये जब गोश्त आता है तो ये कहते हैं ना ट्रिम ऑल विजिबल फैट्स। फिर वो जरा बेचारे जो खसाई होते हैं उनके साथ वो होता है कि ये क्यों करवा रही है, ऐसा क्यों करवा रही है, मीट को इस तरह से साफ करो, ये करो। तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है घर पे। अच्छा, मेरी एक सवाल इसमें ये है कि कलेजी जो होती है वो हमारे यहाँ एक तो सबसे पहले बनती भी है और दूसरा कलेजी के फायदे क्या हैं? पहली बात है कि रिच ऑफ आयरन सोर्स है, ठीक है। और फिर अच्छा, सबसे पहले क्यों बनती है? क्यों बनती है? क्योंकि सुन्नत है ना। अच्छा, सुन्नत है ना, सुन्नत भी है तो इसलिए पहले बनती है। और फिर वो पार्ट ऐसा होता है कि मतलब एक ईद का फील आ रहा होता है। अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि वो आपको गोश्त बनने में इतना टाइम लगता है तो वो पेट में स्टमक में इतना देर स्टे करती है कलेजी, इसलिए ये हमारा भी पॉइंट आ जाता है। स्टमक यानी आसरा रहता है कि गोश्त जब तक आ जाए इस वजह से। तो ईद अच्छी गुजरी, एंजॉय किया बहुत। ठीक है जी, सर से भी पूछते हैं। सर जी, आपकी ईद कैसी रही? हॉस्पिटल में तो नहीं गुजरी? नहीं, हॉस्पिटल में ईद का दूसरा दिन तो गुजरा, इसलिए कि आई वाज ऑन कॉल। लेकिन डॉक्टर्स की जिंदगी के साथ ये बात है। हम लोग भी सर पहले दिन हमारे अपने व्यूअर्स के साथ थे, तीसरे दिन भी थे, दूसरे दिन की मुझे छुट्टी मिली थी। नेक काम है। ठीक है सर, तो फिर आप अच्छा ईद तो कुछ बहुत ही डिफरेंट हुआ, कुछ मजे का हुआ, कोई सबसे फेवरेट आपकी कोई चीज बनी हो खाने में? नहीं, जो यूजुअल हमारी ट्रेडिशनल डिशेस हैं जो आमतौर पे आप डाइट कॉन्शियस होने की वजह से ज़रा अवॉइड करते हैं, कम रखते हैं, तो वन ऑफ दोज डेज जिस पे आप थोड़ा रिलैक्स करते हैं एंड यू पाए शाय खाए सर? बिल्कुल खाए। अरे देखो जरा, बिल्कुल खाए पाए तो मतलब। अच्छा, पाए की भी हम लोग जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू पूछते हैं कि पाए जो हम खाते हैं वो चिकनाई होती है, हाथ भी हम लोग के सारे चप करना शुरू होता है, लेकिन क्या टेस्ट होता है। आहा मेरीन, पेट में जाके सब बराबर हो जाता है, मुंह का मजा होता है। मेरे पाए हैं, ये क्या है? ये पूरी चर्बी होती है, क्या होती है पाए? देखिए, पहली बात कि हम सिर्फ ये कहें कि आपने सिर्फ टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए पाए, निहारी, भेजा, ऑल ऑफ दिस स्टफ ना, ये न्यूट्रिशनली हम रिकमेंड नहीं कर रहे होते हैं। भेजा भी नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो फैक्टर नहीं। देखिए, मैं बताऊं इसलिए क्योंकि हमारे पास जो है उसकी कुकिंग प्रोसेस जो होता है वो बहुत ख़राब हो जाता है कि जब तक उसमें तेल खूब ना हो, प्याज हो, और मतलब मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उस पर बटर का भी एक स्प्रेड लगा के खा रहे होते हैं, ठीक है। तो बटर फ्राइड होता है, बटर फ्राइड, फिर एग्जैक्टली आप पराठा भी खा रहे होते हो साथ में। तो ये सब चीज़ें कॉम्बिनेशन बन के फिर आपको वो ज़्यादा मतलब टॉक्सिसिटी की तरफ आ रहा होता है। इसलिए भेजा, निहारी, पाए, हम ये यूजुअली कहते हैं यार आप लोग वो क्या होती है? नहीं, देखिए, वो अगर आप स्टीम करके खा रहे हो तो ठीक है, गुड इनफ, ठीक है, जो लाइक जैसे सालन में हम खा रहे होते हैं, ठीक है, हम तो ऊपर से डालते हैं निहारी के ऊपर, नहीं, लेकिन हमारे पास ये होता है कि हम उसको ऑयल में मतलब
جتنا آپ اس کو پکائیں گے پھر وہ اتنا ہی زیادہ وہ آپ کو پک کے سیچوریٹڈ کی طرف ویسے ہی وہ سیچوریٹڈ ہوتا ہے, وہ اور چلا جاتا ہے. پھر ہمارے یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بچوں کو یہ کھلاؤ یا بڑوں کو یہ کھلاؤ جو انڈر ویٹ ہوتے ہیں کہ اس سے ویٹ بڑھے گا, اس سے ویٹ نہیں بڑھتا, اس سے آرٹریز بلاک ہو رہی ہوتی ہیں الٹیمیٹلی. خطرناک باتیں, ایسی خطرناک بات پہ ہم ایک کال لے لیں. ہاں شور, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. یوسف صاحب, گڈ ہیلدی مارننگ. گڈ ہیلدی مارننگ. اور آپ سے تو عید مبارک ہو چکی. آپ کے جو نیوٹریشن صاحبہ بیٹھی ہیں اور جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بڑے ہنسمکھ ہیں اور بڑے ہی پیار سے جواب دیتے ہیں, بڑے اچھی طریقے سے جواب دیتے ہیں, میرے پسندیدہ شخصیت میں سے ہیں. تو میں کچھ آج سوال عید کے مطابق کچھ ذرا خوشگوار سے سوال کرنا چاہتا ہوں بیماریوں سے ہٹ کے. بالکل کیجیے. تو میں ایک پہلی بات تو آپ کے نیوٹریشن صاحبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر جو بھی جس کو بھی وزٹ کرتے ہیں یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ. اب ایک تو یہ بات ہو گئی. نہیں یہ کھاؤ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں یہ نہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ. نہیں وہ تو کہتے ہیں کچھ بھی نہ کھاؤ. اچھا دوسری چیز میں صرف ذرا مذاق یہ باتیں کر رہا ہوں کہ کا دن گزرا ہے, ذرا اچھی باتیں ہونی چاہیے. اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب انسان جو ہے کوئی بینک اکاؤنٹ تو ہے نہیں جس میں 1 روپیہ ڈپازٹ کریں گے پھر 1 کریں گے تو 2 ہو جائیں گے. ہر آدمی کا الگ میٹابولزم سسٹم ہے, ہر آدمی کا الگ الگ نظام ہے. تو پھر یہ نیوٹریشن کیا دیکھ کے گائیڈ کرتے ہیں, کیا نہیں دیکھ کے گائیڈ کرتے, اور آپ کس طریقے سے تجویز کرتے ہیں. اور دوسرا ایک ہمارے زمانے میں ڈاکٹر ہوا کرتا تو ایک بیگ ہاتھ میں اس کے 2 آدمی پکڑ کے لایا کرتے تھے اور کافی موٹا تازہ ہوتا تھا, اور جب تک وہ موٹا نہ ہو تو اس کو ڈاکٹر ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ چینجز کیسے آئی ہیں ذرا بتائیں. چلے جی یوسف, بہت بڑے اچھے سوال کیے یوسف صاحب نے, بڑا مزہ آیا ان کے سوالات میں. تھینک یو یوسف صاحب. سر وہ موٹا ڈاکٹر, اب بتائیں جب تک ڈاکٹر ہی موٹا ہوگا وہ فٹ نہیں ہوگا تو لوگ اس کو بلیو کیسے کریں گے, ہے نا سر. اب ہوا یہ ہے کہ پچھلے 30-40 سال میں کانسیپٹس جو ہیں نیوٹریشن کے بارے میں بہت چینج ہوئے ہیں, خاص طور پہ پچھلے 15 سال میں. نیوٹریشن ایک ایسا سبجیکٹ ہے اب تک جو کہ جب آپ انڈر گریڈ میڈیکل ایجوکیشن کو دیکھیں تو شاید بہت کم پڑھایا جاتا ہے نہ ہونے کے بعد. کوئی بھی ٹیکسٹ بک آف میڈیسن دیکھیں اس میں شاید 10 صفحے اب بھی نہیں ہوتے نیوٹریشن کے بارے میں. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جو چیز ریئل لائف میں ہم نے ریئلائز کی ہے کہ نیوٹریشن از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف میڈیکل مینجمنٹ آف موسٹ آف دا کرونک ڈیزیزز جو بگ کلرز ہیں, ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, ہائپر لیپیڈیمیا, کورونری آرٹری ڈیزیز, ڈائریکٹلی لنک ہے ہمارے نیوٹریشن سے. آج سے 25 سال پہلے ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا صحیح کہ کولیسٹرول لیول بلڈ میں کیا ہونا چاہیے. آج ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, ہم اس پہ ایمفسائز کرتے ہیں, ٹریٹ کرتے ہیں, مریضوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی بیڈ کولیسٹرول یا LDL کی ویلیو کیا ہو, HDL کی کیا سگنیفیکنس ہے, ٹرائیگلیسرائڈس کی کیا سگنیفیکنس ہے, شوگر کنٹرول کا کیا مطلب ہے, کس حد تک ہونا چاہیے. اور تو اس حساب سے بہت ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے پچھلے 2 دہائیوں میں ریگارڈنگ نیوٹریشن اینڈ اٹس امپلیکیشن ان مینجمنٹ آف کرونک ڈیزیزز. تو اس میں ہی کانسیپٹ ہم نے ایک پروگرام میں پہلے بات کی تھی کہ باڈی میس انڈیکس, کہ انڈر ویٹ کیا ہے, آئیڈیل باڈی ویٹ کیا ہے, اوور ویٹ اور اوبیسٹی, ماربڈ اوبیسٹی. پھر ڈیٹا یہاں پہ بھی جمع ہوا کہ ماربڈ اوبیسٹی اور اوور ویٹ ہونے کے نقصانات ایز اے فیکٹر دیٹ کنٹریبیوٹس ٹورڈز ادر بگ کلرز انکلوڈنگ ہائپر ٹینشن اینڈ ہارٹ پرابلمس کیا ہے اس کا. تو یہ چیزیں ڈیٹا جو ہے یہ اب اویلیبل ہے, اس لیے زیادہ ایمفسس ہے. اب ڈاکٹرز کی جو فزیکل اپیرنس ہے وہ بھی چینج ہو گئی ہے. بالکل ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی چیز پریچ کر رہے ہیں تو یو شوڈ آلسو بی پریکٹسنگ اٹ ایز بیسٹ ایز پاسبل, نوئنگ دیٹ ایون فزیشینز are also human beings, so nobody is perfect. لیکن یہ کہ I think we can all afford to lose. But they can always try to reach that place. دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ I think مہرین میں آپ سے کرنا چاہوں گی, وہ یہ تھا کہ نیوٹریشنسٹ کیسے پرسکرائب کر دیتے ہیں ہر ایک کو کہ یہ کھاؤ یہ کھاؤ. ہر ایک کا سسٹم اندر سے ڈفرینٹ ہے, تو وہ بغیر جانے پہچانے, بغیر کوئی ایگزامینیشن کرایا آپ ان کے پاس گئے اور انہوں نے آپ کو لسٹ اٹھا کے دے دی, بنا بنایا پلان اٹھا کے دے دیا. یہ کیسے کرتے ہیں؟ ہاں یہ تو میری بھی سمجھ میں نہیں آتا یوسف صاحب, میں آپ کے ساتھ ہوں اس چیز پہ. ایسا نہیں ہوتا کہ لائک ہم مطلب پری ڈیسائیڈیڈ کوئی بھی ایسا پلان اٹھا کے انہیں دے دیتے ہیں. اس لائک کہ ہم پہلے اسیسمنٹس لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم BMI کرتے ہیں, انرجی ایکسپینڈیچر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی کیلریز چاہیے ہوتی ہیں,
پر باڈی ویٹ کتنی کیلریز چاہیے ہوتی ہیں, ہم اس کے اکارڈنگلی ہی انہیں کوئی سجیسٹ کرتے ہیں. ہاں اگر ہم کلینکل سائڈ کی بات کرتے ہیں تو پھر ڈیزیز سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں, کتنی کیلریز چاہیے, کتنا پروٹین چاہیے, اس طرح سے ہم اس ڈیزیز کو ریلیٹ کرتے ہیں. نیوٹریشن کو ڈیزیز سے ریلیٹ کریں گے. پلس اگر ہم نیوٹریشن ہیلدی پرسن کی بات جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا انرجی ایکسپینڈیچر دیکھتے ہوئے کہ ایک ہیلدی پرسن کا انرجی ایکسپینڈیچر دیکھیں, بی ایم آئی چیک کریں گے, ہم بی ایم آر چیک کریں گے, سب چیزوں کو چیک کر کے آل ٹوگیدر پھر ہم انہیں کوئی بھی ڈائٹ سجیسٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے جیسے انہوں نے کہا دو ٹرمز انہوں نے یوز کی, بی ایم آئی اینڈ بی ایم آر. ویورز آپ نے سنا بی ایم آئی تو بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا, باڈی ماس انڈیکس. بی ایم آر کیا چیز ہے؟ بیزل میٹابولک ریٹ. یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ بھی اتنا جو آپ کنزیوم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو کیلریز آپ کنزیوم کر رہے ہیں وہ, اور جو آپ جو کلو جولز جو آپ لے رہے ہیں اور کلو کیلریز جو آپ ریلیز کر رہے ہیں, ہم ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ کیلریز ہیں جو ہم لوگ کی ان انٹینشنلی بھی بس یوز ہو رہی ہیں, جس میں ہمارے باڈی پروسیس آتے ہیں, تھنکنگ آتی ہے, دیکھنا آتا ہے, بریدنگ آتی ہے, بہت سارے فیکٹرز ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ ہر کسی کو ہم پری سیٹ کوئی بھی ڈائٹ پلان اٹھا کے دے دیتے. پورا اسسمنٹ ہوتا ہے. کبھی ان سے کہیں کہ کوئی ایسا موقع لگے تو کسی جو فری نیوٹریشنل کیمپس لگتے ہیں ان میں جا کے اسسمنٹس کروائیے, تو پھر انہیں آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں. اچھا نہیں یہ یوسف صاحب پراپر چیک اپ کے بعد ہوتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے پاس ایک کال ہے جی, اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہا ہے؟ میں شعیب بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی شعیب صاحب کیسے ہیں آپ؟ میرا سوال فوڈ الرجی کے متعلق ہے. پوچھیے. میری وائف ہے, اس کو تمام قسم کے گوشت اور دودھ سے بنی ہوئی تمام اشیاء سے الرجی. اگر ان میں سے ذرہ برابر بھی, اس نے 1 چمچ برابر بھی ان میں سے کوئی چیز لے لی تو اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. جب تک الٹی نہ کرے تو یہ پین ریلیف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس کے متعلق ہمیں پتہ نہیں ہے کہاں علاج کریں, کس ڈاکٹر کو دکھائیں. تمام قسم کے گوشت, یعنی گوشت کے سالن کا چمچ اگر اس کے سبزی میں آپ نے ڈال دیا تو اس سے بھی اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. اچھا وہ جو سبزی بناتی ہیں وہ بھی تیل گھی میں بناتی ہیں کہ ویسی بنا لیتی ہیں؟ تیل سے بناتی ہے سبزی کوئی, مگر گوشت کے سالن کا آپ نے اگر تری بھی اس کے اندر ڈال دی نا تیل, تو اس سے بھی اس میں پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. دودھ سے بنی ہوئی جتنی بھی اشیاء ہوں, دہی ہو, دودھ, آئس کریم, جتنی بھی چیزوں میں دودھ استعمال ہوتا ہے اس سے بھی اس کو پین آتا ہے. اچھا اب مجھے صرف یہ معلوم تمام گوشت سوائے مچھلی کے, چکن, بیف, مٹن, بیف, مٹن, ان سب سے ہوتا ہے ایکسیپٹ فار مچھلی. ایکسیپٹ فار مچھلی. سر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی یہ سچویشن ان کی کتنے عرصے سے ہے؟ یہ کچھ میرے خیال میں بچپن میں تو دودھ پیتی تھی, لیکن کافی پرانی ہے یہ بھی. اچھا. اور جو آپ نے گوشت سے الرجیز کی بات کی, یہ ریسنٹلی ہوا ہے یہ بھی کئی پرانا بچپن سے میرے خیال بچپن سے یہ اچھا ان کا ویٹ کتنا ہے؟ ذرا سا بھی ٹچ کر لیں, جب تک الٹی نہیں کرے گی, پیٹ سے سالن نہیں نکلے گا تو پین ریلیف نہیں ہوگا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے سر, ان کا ویٹ کتنا ہے؟ ویٹ تو نارمل ہے میرے خیال میں. نارمل ہے مطلب یہ اپنی 50. ٹھیک ہے, پرفیکٹ. واو. اب اس میں دیکھیے لیکٹوز انٹالرنس یا جو ملک پروٹین ایک ہوتی ہے, اس کے لیے الرجیز یا انٹالرنس ہوتا ہے بیکاز آف لیک آف این انزائم that is necessary for absorption. تو وہ تو ایک چیز ویل نون ہے. الرجیز ٹو بیف اینڈ ادر اینیمل پروٹینز یہ کافی ریئر چیز ہے, اتنا کامن نہیں ہے, بہت زیادہ. اگر عام طور پہ آپ دوسری چیزوں سے الرجیز کی بات کریں بہت ہی ان کامن ایک کنڈیشن ہے, لیکن ڈسکرائبڈ ہے, ہوتی ہے. اس میں 2 چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ ایک تو یہ سب سے پہلے اپنا نیوٹریشنل اسیسمنٹ کرائیں بائی سرٹن بایو کیمیکل مارکرز اینڈ ٹیسٹ ٹو چیک لیولز آف ڈفرینٹ وائٹامنس, تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ اتنی اگر ان کو کرونک انٹالرنس رہی ہے دودھ اور اینیمل پروٹینز کے ساتھ, تو وہ ڈیفیشنسیز تو نہیں ڈیولپ ہو گئیں جو کہ ہو جاتی ہیں اگر اس طرح کی ڈائٹری پیٹرن ہو, تاکہ ان کی جنرل ہیلتھ سفر نہ کرے اور اس سے آگے جو پرابلمز ہیں وہ نہ ہوں. تو یہ تو پہلی چیز ہے کہ نیوٹریشنل اسیسمنٹ, بلڈ ٹیسٹس وغیرہ کرا کے یہ دیکھیں کہ انیمک تو نہیں ہو گئیں, یہ دیکھیں کہ وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی تو نہیں ہو گئی, وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے ہڈیاں, مسکولوسکیلیٹل سسٹم ویک ہو رہا ہو, نروس سسٹم ویک ہو رہا ہو. تو یہ سب سے پہلے ضروری ہے. اس کے بعد کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں انفارچونیٹلی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. لیٹ می ٹیل یو
जिसमें हम इन तमाम चीज़ों के लिए इम्यूनिटी को चेक कर लेते हैं। इट्स अ सिंपल ब्लड टेस्ट, बाहर अवेलेबल है ये टेस्ट पाकिस्तान में, टू माय बेस्ट नॉलेज। वो पता नहीं 6 एलर्जेंट्स को साथ टेस्ट किया जाता है? नहीं, कई इससे कहीं ज़्यादा हैं। एयरबॉर्न एलर्जेंस जो एस्थमा और हे फीवर के मरीज़ों में हम करते हैं, और इसके अलावा फूड एलर्जीज़ के लिए भी एक पूरा पैनल है जिसमें 25 या 30 के करीब इंग्रेडिएंट्स हैं। अंडे से है, मछली से है, गोश्त से है, दूसरी चीज़ों से है जो कॉमन एलर्जेंस होते हैं। उसका एक ब्लड टेस्ट होता है जो, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त अवेलेबल नहीं है हमारे पास, लेकिन इट इज़ वेरी मच डिस्क्राइब। हम इतनी चीज़ों में आगे चले गए, एक टेस्ट मामूली सा टेस्ट अवेलेबल नहीं है। इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी तरीके हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि कहते हैं एलर्जी का पेशेंट अपना आपकी सेल्फ असेसमेंट करता है। उसको खुद पता होता है कि उसको किस किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। वो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना, उसको ये टेस्ट वेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही उसको पता चल जाता है। हाँ, बिल्कुल पता चल जाता है कि किन चीज़ों को अवॉइड करना है, और फिर ऑल्टरनेट्स क्या हैं, न्यूट्रिशन के ऑल्टरनेट्स क्या हैं जहाँ से वही विटामिन्स और कैलोरीज उन्हें मिल जाएं जो कि आम सोर्सेज से नहीं मिलती। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मिल्क प्रोटीन से एलर्जी है तो सोया मिल्क या उसके ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। मीट से तो लेंटिल्स की तरफ आ जाएं। बिल्कुल, वेजिटेबल सोर्सेज जो हैं प्रोटीन, ये ऑल्टरनेट डाइट जो है ना, इनकी देखिए इतनी एलर्जीज है, इतनी प्रॉब्लम है, इनको क्या खाना चाहिए, कैसे कैसे अपनी सारी ग़िज़ाई ज़रूरियात जो है वो पूरी करें, क्योंकि गोश्त से इतना मेजर हमारे पास प्रोटीन आता है। गोश्त से हम कहते हैं कि ओमेगा 3 भी आता है, और नाइसिन, विटामिन B12, ये सब चीज़ें। तो ये क्या क्या खाएं? अच्छा, क्या इलाज इन्होंने करें? अंडे से तो कुछ नहीं कहा ना? नहीं, सारे अंडे और मछली से, अंडे का शायद जिक्र नहीं अंडे किया, का जिक्र नहीं किया, लेकिन मछली मछली वो उन्होंने कहा मछली कि खा वो खा सकती है तो सकते। ओमेगा 3 वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, लेंटिल से पूरा कंप्लीट प्रोटीन मिल जाएगा।